Christmas originally is not about reunion, it's not about the Christmas tree, it's not even about the gift nga imong madawat, but it's about the Son of God, no? The birth of Jesus Christ. Mo na atong key verse nag-ingon na nga ang anghel nag-ingon nga matawo ang anak sa Dios ug tawgon siya nga Messiah. Ang pagkatao ni Jesus is iyang pag-reach out sa humanity. Maong gipadala sa Dios Amahan ang Dios Anak para kini pagpakita. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will never perish but have eternal life. Igsuon, pinaagi lang sa isa ka verse nga John 3:16, makashare na ka sa gospel sa imong friends. Nahigugma kay ang Ginoo nimo. Mao nang naay Christmas tungod kay iyang gipadala iyang bugtong anak. And whoever believes in Him, dili malaglag, dili ka maimperno, batagaan ka niyag eternal life.